Lord, I also pray for of this ministry, Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan, aku juga berdoa untuk pelayanan ini, Menara Doa Segala Bangsa. Lord, in these last days, Lord, you raising up them into apostolic ministry. Tuhan, di hari-hari terakhir ini Engkau membangkitkan mereka dalam pelayanan apostolik. Lord, I pray let your expansion be continue in the ministry. Tuhan, aku berdoa biar pelebaran mereka semakin melebar terjadi dalam pelayanan ini. Lord, let your apostolic anointing flow in every person who involving in this team. Tuhan, biar pengurapan apostolik-Mu mengalir buat setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Lord, use this ministry to build your kingdom in this last days. Tuhan, pakai pelayanan ini untuk membangun kerajaan-Mu di hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Lord, and also we pray for Pastor Hebron for doing great work for your kingdom. Juga kami berdoa buat Pastor Hebron, Tuhan, pekerjaan yang besar yang dia emban, Tuhan. I release your anointing. Aku lepaskan pengurapan-Mu. I release your kingdom anointing upon him right now. Aku lepaskan pengurapan kerajaan Allah yang dari-Mu kepadanya, Tuhan. I pray, I release your strength so he can run much forward, much further to build your unshakable kingdom. Aku lepaskan juga kekuatan pengurapan dari-Mu agar dia bisa berlari jauh ke depan, berlari lebih jauh dan lebih cepat di kerajaan yang tidak terguncangkan. Lord, I pray, I surrender everyone in your hands. Tuhan, aku menyerahkan setiap masing-masing kami ke dalam Tuhan. Touch them, be with them, guide. Jamah mereka, bersama-sama dengan mereka. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin. Allah Bapa kami, dengan tangan kami terangkat, kami yakin percaya, kami mohon dengan segenap hati kami, Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau berikan beliau Tuhan dengan pewahyuan pencerahan yang luar biasa. Amen. Kami yakin percaya, Engkau pilih beliau dan Engkau berikan kepercayaan yang luar biasa. Pak, saya di sini diberikan satu pernyataan yang luar biasa. Engkau tidak memerlukan pengawal, karena saya di sini di kanan kirimu itu dikawal oleh malaikat. Dan Tuhan juga memberikan beliau, memberikan Bapak suatu perlengkapan senjata Allah. Saya lihat di sini beliau sedang diperlengkapi dengan baju sirah, pedang roh, ketopong keselamatan dan perisai iman. Dan Engkau juga diberikan ikat pinggang kebenaran. Bahkan beliau juga dikenal kasut kerelaan. Itu artinya Bapak diperlengkapi dengan senjata ilahi yang luar biasa. Amen. Sehingga serangan apapun yang menyerang Engkau tidak akan pernah terluka. Justru orang menyerang Engkau akan patah lengannya, karena Engkau diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan saya di sini Pak, ada tudung ilahi yang luar biasa Tuhan berikan kepadamu. Bahkan ada tiang awan, tiang api selalu melindungimu. Dan Tuhan memberikan Bapak ada kuasa perkataan yang luar biasa. Dan Tuhan bicara untuk Bapak ada satu pedang roh yang kau pegang, itu akan terus menerus diberikan satu kuasa. Bahkan di dalam diri Bapak ada kuasa untuk mematahkan kuasa-kuasa si jahat. Dan Tuhan bicara kepada Bapak, anakku tetaplah tenang di dalam aku, karena aku akan memberikan kau berkat pemeliharaan yang luar biasa. Dan Tuhan bicara untuk Bapak di dalam Ulangan, yang pertama di dalam Ulangan pasal 12 ayat 7, dan yang kedua Tuhan bicara untuk Bapak
di dalam Ulangan 15 ayat 4 dan 5 terjadi atas Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati dimanapun beliau berada. Amin. Engkau tetap berikan tudung ilahi, lindungi dalam setiap langkahnya. Engkau Amin. pakai Tuhan beliau menjadi saluran berkat yang luar biasa. Amin. Melalui pengajaran, melalui doa, melalui apapun diperkatakannya. Engkau perluas Tuhan ladang pelayanannya. Engkau pakai beliau Tuhan menjadi Tuhan dan Raja yang luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Susi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih untuk untuk pelayanannya. saya. Lord, and also I pray for menara doa segala bangsa, Father God. Juga aku berdoa Tuhan untuk menara doa segala bangsa. And also I pray for Pastor Ezekiel and also their team. Aku berdoa juga untuk Pastor Yeskiel Hebron dan semua timnya. Oh, ribaka seka rianta la rimaka la riante. Ribaka la rianta la bo ribaka la variante. The Lord is saying, I'm going to fasten your work, says the Lord. Tuhan berkata, aku akan mempercepat pekerjaanmu, kata Tuhan. Because the next Amen. big thing that God going to do is a prophetic conference for people. Karena hal besar selanjutnya yang aku akan lakukan adalah prophetic conference buat semua orang. God going to use you to make people listen to the wisdom of God. Tuhan akan memakai engkau untuk membuat semua orang bisa mendengarkan akan hikmat Tuhan. Through your ministry, God going to reach every nation, every places of Indonesia. The vision of God is going to be preached. Dan melalui pelayananmu Tuhan akan menjangkau setiap bangsa-bangsa, bahkan setiap tempat-tempat yang ada di Indonesia. God say, God going to train people to work with you, to run with your team. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan melatih orang-orang untuk bisa bekerja dengan engkau, untuk bergerak bersama dengan engkau. God say, the vision is getting bigger. Tuhan berkata, visinya akan semakin besar. The responsible is getting bigger. Amen. Tanggung jawabnya juga akan semakin besar. It's no longer you encourage, but now you're going to train. Sekarang bukan lagi engkau hanya memberi semangat kepada mereka, tapi sekarang engkau akan melatih mereka semua. You're going to impart the desire of God in the land of Indonesia. Engkau akan mengimpartasikan hasrat kerinduan isi hati Tuhan di tanah Indonesia. I will shake the Hallelujah. nation and I will make the way for you, says the Lord. Karena Tuhan berkata, aku akan mengguncangkan bangsa ini dan aku akan membuka jalan buat engkau. God Amen. say, I'm Hallelujah. seeing you as a kingdom builders. Tuhan berkata, aku melihat engkau sebagai kingdom builders. Menara doa, Amen. menara doa segala bangsa is a kingdom builders. Menara doa segala bangsa adalah pembangun kerajaan Allah, kingdom builder. Amen. It's a kingdom builders. Adalah kingdom builders. Amen. God say, I am with you. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. God say, I will provide every need. Aku akan menyediakan semua kebutuhan, kata Tuhan. I will connect with you, the prophet of nation, to run with you. Aku akan menghubungkan engkau dengan para nabi bangsa-bangsa untuk mereka bergerak, berlari bersama engkau. Amen. Because through you, I will spread my desire in the land of Indonesia. Karena melalui engkau, aku akan menyebarkan hasrat kerinduanku, isi hatiku di tanah Indonesia. Amen. Lord, I Hallelujah. bless their pastor for right now, Father God. Tuhan, aku memberkati Pastor Hebron pada saat ini. Thank you, the great work they're doing with him right now, Father God. Terima kasih pekerjaan besar yang mereka lakukan bersama dia, Tuhan. Lord, right Amen. now, Lord, I release the anointing of Abraham upon Pastor Ezekiel right now. Sekarang Tuhan, aku lepaskan pengurapan Abraham
atas Pastor Yeskiel Hebron sekarang. Lord, as you, through one man, you create a big nation. Sama Engkau pernah lakukan, satu orang saja Engkau ciptakan satu bangsa besar, In Tuhan. the same way, Lord, through these men, let your kingdom be built right now in the land of Indonesia. Amen, Jesus. Dengan cara yang sama, Tuhan, melalui satu orang, biar kerajaan-Mu didirikan atas Indonesia ini. Amen. It's your anointing right now. Touch. Lakukan pengurapan-Mu sekarang, Tuhan. Jamah, Touch in the name of Jesus. jamah dalam nama Receive. Yesus. Receive. Terima, terima. Touch, Terima, touch. Lord. Oh, Terima, ribaka sekariante. Let the fire fall upon you. Biar Receive api it. turun atas. Receive it. Terima, Receive it. terima. Glory is coming upon you right now. Kemuliaan turun atas Engkau. God is touching you. Amen. The Lord is touching you. Tuhan sedang Ribaka menjamahkan. sekarianta la ribababa seki. Oh, ribaka la riante. Lord, and also praying for the whole team, Father God. Tuhan, aku berdoa juga untuk semua tim yang ada, Tuhan. Lord, be with them, guide them, bless them. Sertai Father. mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, berkati mereka. Lord, whatever problem they face, let them break through in Jesus' name. Apapun masalah yang mereka miliki, biar mereka menerobos dalam nama Yesus. Also, I'm praying for Pastor Wayland here. Haleluya. Thank you. Lord, I thank you for the great man that you've chosen for your kingdom. Ribaka sekarianta la ribaka. The Lord said, many people chose King Saul, but the eyes of the Lord was on David, because God knows only David can build the nation. The King Saul is people's choice, but when time passed by, the people's choice has failed, but the eyes of the Lord never fail. David built the nation. David planned for the temple of God, and the temple of God has been built through the generation of the David. And because he is a warrior, he is a protector, and at the same way, the Lord say, my son, you are the protector for my kingdom, because you are king for my kingdom. Because this year I'm going to establish you, I'm going to give you the authority of king to make a decision. You are no longer as a follower, no longer as a listener, but you are God going to use as a decision maker. You're going to speak word for the nation. You're going to prophesy for the nation. You're going to be prophesy for the community, because God changing your call, says the Lord, Pastor Wayland. Amen. No more people's choice. The choice of Lord is you, says the Lord. Amen. Praise the Lord. And I want to especially pray that God will enlarge your territory, enlarge your ministry in a very special way. Dan saya ingin berdoa agar Tuhan memperlebar akan wilayah pelayanan Pak Pendeta Yeskiel secara istimewa. Let me pray. Father, I thank you for bringing us this far. I thank you for your faithfulness. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah membawa kami sejauh ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Tuhan. I believe this is just a new beginning, and there are many more to be accomplished for your kingdom. Aku percaya ini barulah permulaan dan masih banyak lagi untuk dicapai dalam kerajaan-Mu. I pray that a special anointing will rest upon your servant, Reverend Ezekiel, in a special way. Aku berdoa pengurapan yang istimewa akan ada pada Pak Pendeta Yeskiel Hebron dengan cara-Mu yang istimewa, Tuhan. I pray that you will expand, enlarge the territory that you have given him. Aku berdoa Engkau akan memperlebar, akan membuat wilayahnya lebih lebar lagi, Tuhan. According to Isaiah 54:2,
enlarge the tent. Sebagaimana dalam Yesaya 54 ayat 2 untuk memperlebar akan kemahnya Tuhan. May there be intercessors, apostles, and prophets from around the world to join together for your kingdom work. Biarlah Tuhan, ada para pendoa syafaat, ada para rasul, para nabi-nabi dari seluruh dunia akan bergabung dalam pekerjaan kerajaan-Mu ini. And I pray that this ministry will be a blessing not only to the body of Christ, but even to many governments over many nations. Bapak, kami berdoa biar pelayanan ini bukan hanya memberkati tubuh Kristus Tuhan, tetapi juga pada banyak pemerintah yang ada di banyak bangsa-bangsa negara. Anoint each and every one for this great task of preparing the bride for the second coming. Urapi setiap masing-masing kami yang ada di sini Tuhan, untuk mempersiapkan mempelai-Mu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Even as I bring this special word for this anniversary, I pray anoint the word. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan untuk ulang tahun khusus untuk MDSP ini, Engkau urapi kebenaran firman ini Tuhan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. Amen and amen. Amin dan amin. Father, in the name of Jesus, I can sense some of you are receiving so many things already being deposited in your spirit, man. I know God is going to allow you to experience His unprecedented goodness over your life. Every message that has been spoken through this Menara Doa Segala Bangsa, all the anointed men, anointed women, men and women alike, God is going to cause some of you who have been following faithfully, you're going to reap the benefits, because tonight the message is not by coincidental. Some of you have stopped dreaming. Some of you needs to know the dream is from God. And God is going to cultivate your land, cultivate your mind. God is going to use your ministry to dream once again. Dream dreams that you have never dreamed. Because God is not only going to cause you to dream, but He's going to cause you to interpret as well. So many of you who have forgotten to dream. But in the name of Jesus, I want you to know that there is okay for you to dream dreams that beyond yourself, because it's only to prove that God is with you and He's going to do things around about you that is going to blow. It's going to be a mind blower, because you know why? The word of God says, no eyes have seen, no ears have heard, neither has it entered into the hearts of man what God is in store for those who love Him. And some of you have been deeply in love with Jesus, and God is looking at your heart. He's going to give you gifts. He's going to activate those dormant gifts for you so that you can use it in your ministry, in your marketplace, wherever you are. So if you are the one who've been feeling the fire of God in your life resonating, tonight you will be seeing the activation of the prophetic gifts is going to become portion in your life. I will teach your power. I will teach your grace. I will teach your mercy upon you all in Jesus' name. Amen. We are praying for this work of God. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan ini. As we celebrate 2 years anniversary online. Pada saat kami merayakan ulang tahun yang kedua MDSP secara online. Miracles. Mujizat-mujizat. Miracles. Mujizat-mujizat. Miracles. Mujizat-mujizat. Miracles. Mujizat-mujizat. Miracles. Mujizat-mujizat. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Blessings. Berkat-berkat. Blessings. Berkat-berkat.
blessings. berkat-berkat. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, open doors. pintu terbuka. Open doors. Pintu terbuka. Open doors. Pintu terbuka. Open doors. Pintu-pintu terbuka. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Yesus yang Holy Spirit, do something new. Roh Kudus lakukan sesuatu yang baru. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I want to pray for Apostle Hebron. Saya mau berdoa buat Pak Pendeta Hebron. Oh, glory be to God. Oh, kemuliaan buat Tuhan. Glory be to God. Kemuliaan buat Tuhan. A man after God's own heart. Dia adalah hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. A man with divine passion. Hamba Tuhan memiliki hasrat kerinduan yang ilahi. A man with many questions in the realm of the Spirit. Hamba Tuhan yang memiliki begitu banyak pertanyaan di alam roh. The Holy Ghost, I should say to you, Roh Kudus nyatakan kepada engkau, you are in the season. engkau ada di musim masa. I see 7 gates, Saya melihat ada 7 gerbang. and I see host of angels by each gate. Dan saya melihat adalah semesta malaikat yang ada di masing-masing gerbang. Amen. And I see the angels provide special keys. Dan saya melihat malaikat itu menyediakan kunci yang sangat istimewa. Amen. And I see every gate open. Dan saya melihat setiap gerbang terbuka. Amen. I see every gate open. Saya Amen. melihat setiap gerbang terbuka. Amen. I see every gate open. Saya melihat setiap gerbang terbuka. I saw one was a gate of prayer. Saya melihat salah satu gerbang itu ada gerbang doa. Then I saw the gate of spiritual warfare. Kemudian saya lihat gerbang selanjutnya peperangan rohani. Then I saw the gate of financial abundance. Dan kemudian saya lihat gerbang kelimpahan finansial, Amen. Prayer, doa, spiritual warfare, peperangan rohani, financial abundance. kelimpahan keuangan. Then I saw the gate of helpers. 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 Saya melihat gerbang pertolongan. Amen. Helpers. People were coming to help. Orang-orang datang meminta pertolongan. Amen. People were coming to help. Orang-orang datang untuk menolong. They are 7 gates. Mereka ada di gerbang utama. People Amen. were running in to help. Orang-orang sedang berlarian. I Amen. saw the gate of family. Saya melihat ada gerbang keluarga. The Lord said He will surround you with many families. Tuhan berkata Dia akan mengelilingi engkau dengan He begitu will banyak keluarga. surround your life Amen. with families. Akan banyak keluarga di sekeliling engkau. It will be a special, peculiar ministry for families. Ini akan menjadi pelayanan yang sungguh sangat luar biasa, yang I lain saw untuk keluarga-keluarga. I Amen. saw that gate for families. Saya melihat gerbang itu untuk keluarga. I Amen. saw it very strong. Saya melihat begitu sangat kuat. I saw it. Saya melihat itu. Amen. Family upon family upon family upon family Keluarga demi keluarga demi keluarga. upon family upon family upon family. Keluarga demi keluarga. I saw them coming. Saya melihat mereka semua datang. Amen. Number 6, I saw the gate of worship. Worship. Yang Worship. keenam, saya melihat gerbang penyembahan. The Amen. revival. Kebangkitan rohani, The spirit of worship will be strong in the revival. roh penyembahan akan begitu sangat kuat dalam kebangkitan rohani. Amen. The gate of worship opened. Gerbang penyembahan terbuka. Number 7, Yang ketujuh, I saw the gate of servanthood. saya melihat akan gerbang ketujuh adalah hamba. Servanthood. Ya, hamba yang melayani. People with apostolic heart of serving will come. Orang-orang secara apostolik dengan hati hamba akan datang. Amen. They will come and serve.
akan datang dan melayani. These Amen. 7 gates, 7 gerbang ini, I saw it surrounding Pastor Hebron. saya melihat semua itu mengelilingi Pastor Hebron. I saw it all around you. Saya melihat itu semua ada di sekeliling Pak The Hebron. Spirit of God say, I should say unto you, Roh Tuhan mengatakan bahwa saya harus katakan kepadamu, your time has come. waktumu telah tiba. Amen. Receive the glory of God, man of God. Terima kemuliaan Tuhan, hai hamba Tuhan. Right where you are right now, Sekarang di mana saja engkau berada, the angels are with you. para malaikat semua ada menyertai engkau. Yes, Presence I of see. God from the soles of your feet, the crown of your head. Thank you, Lord. Hadirat Tuhan ada dari telapak kakimu sampai di atas kepalamu. It's a new day. It's a new Ini season. adalah hari yang baru, musim masa yang baru. Amen. Receive in the name of Jesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. I receive. Receive in the name of Terima di Jesus. dalam I nama Tuhan receive Yesus. in the name of Jesus. The Spirit of God will put a new voice on your tongue. Roh Tuhan yang menaruhkan suara yang baru dalam lidahmu. You'll be Amen. speaking beyond your reach. Engkau akan memperkata-katakan semua kata-kata jauh melampaui semua kekayaan. You'll be reaching beyond your immediate territory. Engkau akan menjangkau, kata itu akan menjangkau melampaui batas daerah teritorimu sekarang. Amen. I see the revival conferences. Saya melihat konferensi-konferensi kebangkitan rohani. I see the revival gatherings. Saya melihat pertemuan-pertemuan kebangkitan rohani. And I saw people in deep worship. Dan saya melihat orang-orang dengan penyembahan yang sungguh sangat dalam. Deep prophetic worship. Penyembahan profetik yang begitu sangat dalam. Deep prophetic prayers. Doa-doa profetik yang begitu sangat dalam. And I saw the news was going afar. Dan saya melihat berita-berita kemudian menyebar. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Lord, be glorified. Engkau yang dimuliakan. Lord, be glorified. Tuhan yang dimuliakan. We worship you, Jesus. Kami menyembah Engkau Yesus. I bless Pastor Hebron's family. Aku memberkati keluarganya Pastor Hebron. Amen. I cover your wife in the blood of Jesus. Aku menudungi istri Pak Pendeta dengan darah Yesus. I cover your home in the blood of Jesus. Aku menudungi rumah tanggamu, rumahmu dengan darah Yesus. Amen. I pray for divine protection, Aku berdoa untuk perlindungan ilahi, Amen. divine covering, tudung ilahi. that the hand of God will mark your home. Bahkan tangan Tuhan sendiri yang akan menandai rumahmu. In Amen. the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. Amen. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Let's pray for the pastor. Ya, mari kita Just berdoa. lift up your hands, show your hands towards him. Father, I bring our dear pastor to your throne of grace, God, in the mighty name of the Lord Jesus the Christ. And I thank you, Lord God, for the calling that you have placed upon his life. I thank you, Lord God, for the anointing. I thank you, Lord God, for the years of experience that he has gone through. Many times
It was good, yes, and many times it was bad, yes. Many times he might not understand why certain things has happened to him. Sometimes he had an understanding. We're all going through that. And God, I thank you that even today, and this year, and he's celebrating his birthday, Lord God, that you have spared him. Your hand was upon his life, and we thank you for it. Now, Father, we want to pray for him right now, for the time to come. And I pray, Lord God, that as this ministry will continue to grow in God, Amen. that he will continue to receive revelation from the Holy Spirit, Amen. and be able to teach God's people the truth as it is written in the Bible, and do what God has called him to do, Lord God. I pray, Father God, for more and more people to come to this ministry. Amen. I pray, Father God, that as they come, they will find Christ. They will be baptized by the Holy Spirit. They will be taught and teach by the Word Amen. of God. They will become stronger and stronger, and ultimately being released in their own ministry in Jesus the Christ. And I thank you, Lord God. I pray for him and his family, Father. Amen. I pray that your blessing will be upon him. Supply in all his need, God, according Amen. to your riches in glory in Christ Jesus, Lord God. Amen. And I thank you for it. One word came to me, dear Pastor, and the Lord is saying that there is going to come a provision for you. There's a certain amount of money that is necessary for you to have, and God is saying, I shall give it to you very soon. Thank you, Lord God. We praise you, we worship you, Father, for this man's life, and we thank you, Lord God, that he's going to continue in Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen and amen. Pastor Hebron, Pak Pendeta Hebron, that anointing is coming on you. I see a new garment of Elijah on you. pengurapan itu turun atas Bapak. Saya melihat pakaian baru Elia ada pada Bapak. And the Lord is saying, after this endemic, Dan Tuhan berkata setelah endemik ini, I see a lot of cabang, gereja cabang. saya melihat ada begitu banyak Amen. Amen. cabang. I'm seeing Amen. many churches being opened after this pandemic. Saya melihat ada begitu banyak cabang gereja Amen. terbuka The Lord setelah pandemi ini. The Lord said, I'm Amen. bringing the harvest Tuhan berkata, aku sedang membawa tuaian because you have Amen. trusted me. karena engkau telah percaya padaku. I am Amen. bringing the wealth Aku membawa kekayaan Amen. because you have trusted me. karena engkau telah percaya penuh kepadaku. The Amen. Lord said, as you continue to fix your eyes on me, Tuhan berkata, pada saat engkau tetap terus pandangan You are going to matamu tertuju see kepadaku, Amen. my glory. kau akan melihat dan mengalami kemuliaanku In the Amen. name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. The Amen. supernatural Hal-hal yang adikodrati is now Amen. on the increase. sekarang akan meningkat bertambah-tambah Amen. Manawapura segala bangsa-bangsa. atas gereja dua segala bangsa. The supernatural Hal-hal yang increase. adikodrati, You are going to receive testimonies engkau akan menerima begitu banyak kesaksian of the Amen. supernatural. atas hal adikodrati. Angels will physically come to visit. Malaikat-malaikat secara fisik akan datang You are Amen. going to see the glory of God dan engkau akan lihat kemuliaan Allah in the name Amen. of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. I bless everyone on this platform right Aku now. memberkati semua orang yang ada di platform ini. The Amen. Lord said everyone is going to receive a miracle. I don't know what you want, but I hear the Tuhan Lord say berkata setiap orang akan menerima mujizat. Saya nggak tahu apa yang kau inginkan, rindukan. everyone will receive Setiap orang akan menerima in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody Dan say, semua kita sama-sama sepakat berkata, berkata, Amin. Amin. Ah, puji Tuhan. Ya.
Yes. Bapak nama sudah lupa. Hebron. Bapak Gembala. Father, we pray for Bapak Gembala Hebron. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Bapak Gembala Hebron. Don't stop the work. Jangan hentikan pekerjaan. You carry a big baton in your hand. Engkau sedang membawa akan tongkat estafet yang besar di tanganmu. And God wants to multiply it to many. Dan Tuhan ingin melipat gandakan itu semua kepada banyak orang. Many false doctrines are going around. Banyak pengajaran yang salah, doktrin yang palsu sedang beredar sekarang. But God will use you to establish a sound doctrine. Tapi Tuhan akan memakai engkau untuk menegakkan doktrin yang benar. Amen. He is giving you the land. Dia sedang memberikan engkau sebidang tanah. So that it can be a blessed land. Sehingga itu bisa menjadi tanah yang memberkati. The 3 people in the family is going to be blessed and anointed. Ada 3 orang dalam keluarga akan diberkati dan diurapi. Just like Abraham was blessed, those whom you blessed, they are blessed. Those who are against you, they will not be blessed. Ya, sama seperti Abraham yang memberkati orang yang dia berkati, dan orang yang menentang engkau tidak akan diberkati. There are 5 things God is saying. Ada 5 hal yang Tuhan katakan. I see the Holy Spirit standing beside you with a scroll. Saya melihat Roh Kudus berdiri samping engkau dengan membawa gulungan kitab. And the angel is reading out the strategies, the apostolic strategies and the prophetic strategies. Dan malaikat sedang membacakan strategi apostolik dan strategi profetik. One is for the politics. Satu untuk politik. For governing. Untuk pemerintahan. One is for the full body of Christ. Satunya lagi untuk tubuh Kristus secara penuh. The details and the revelations will come in the days to come. Hal-hal yang detail dan pewahyuannya akan muncul nanti pada hari itu tiba. He has given you a father's heart. Tuhan telah memberikan engkau hati Bapa. Amen. And you will see more revelation of knowing people's calling and gifting. Yes. Dan engkau akan mendapat pewahyuan lebih banyak dalam hal mengenal panggilan dan karunia daripada orang-orang. Amen. Through your ministry, Amos chapter 9 verse 13 will come to pass. Melalui pelayananmu, Amos 9 ayat 13 akan terjadi. Amen. Which means there will be phenomenal harvest moving by supernatural. Artinya akan terjadi tuaian secara fenomenal, besar-besaran, luar biasa yang bergerak dengan hal kodrati. Amen. Get ready, in the next 3 months, something unexpected is going to come as a blessing. Oh, bersiaplah 3 bulan ke depan, sesuatu yang tidak terduga akan muncul datang sebagai berkat. Haleluya. Amen. Lord, anoint your servant. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Raise men and women who will catch the vision and serve together. Bangkitkan pria dan wanita yang mampu menangkap visi ini dan mau melayani bersama-sama. We know that you have raised him for such a time like this, so we pray that you preserve him, keep him in good health. Kami tahu Engkau sendiri yang telah membangkitkan hamba-Mu ini di masa waktu seperti ini. Oleh sebab itu, Tuhan akan jaga dia, berikan dia kesehatan yang terbaik. That the desires of his heart will be fulfilled. Sehingga kerinduan isi hatinya akan tergenapi. Release your power in Jesus' name. Kami lepaskan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Amen. 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 Thank you so much, Thank you, Apostle Pastor Amos. God bless. I want us to pray for the man of God.
Jadi saya ingin kita semua nanti akan berdoa untuk hamba Tuhan ini. He has a very powerful ministry in Indonesia. Karena dia punya pelayanan yang luar biasa penuh kuasa di Indonesia. And God wants to take him higher. Dan Tuhan ingin membawanya lebih tinggi. Man of God, God wants to give you islands. I'm hearing islands in the realm of the Hamba Tuhan, saya dengar Tuhan mau memberikan Bapak pulau-pulau. This island, I'm seeing you small, medium islands. Pulau ini saya melihat Bapak ada di pulau-pulau kecil, memang pulau-pulau kecil. Now I'm seeing you owning it. You own the island. You own Saya melihat Bapak memilikinya. I'm seeing something happening towards Kupang, East Timor. Saya melihat ada sesuatu yang terjadi di Kupang di Nusa Tenggara Timur ya. As a region there, the Lord wants to give to you. Di situ ada daerah yang Tuhan mau berikan kepada Bapak. And I see someone through the network of your ministry coming to tell you, we give you this place for ministry. Dan saya melihat ada seseorang yang akan terhubung dengan Bapak dan dia datang dan dia akan berkata, oh kami memberikan tempat daerah ini untuk Bapak. Towards Kupang, East Timor, what do you call that side? The eastern part. Ya, ada di bagian daerah timur, provinsi Timur, Nusa Tenggara Timur, dekat Timur. As a region, the Lord is giving you in that place, and I see the person giving you the document. Di wilayah yang seperti itu Tuhan berikan, dan saya melihat Tuhan memberikan dokumennya. So Father, I want us all to pray right now. Corporate anointing. Kita akan berdoa sekarang, kita berdoa secara korporat, saudara. This is a prophetic platform. Ini adalah platform prophetic. And anything you decree right now for the man of God is going to happen in his life. Amin. Apa saja yang saudara deklarasi perkatakan buat hamba Tuhan ini akan terjadi dalam nama Yesus. So in 1 minute, let's pray for the man of God. 1 menit ini ke depan, mari kita berdoa buat hamba Tuhan ini. Release that island. Lepaskan pulau itu. We agree on this platform right now. Kami bersepakat sama-sama di platform. Now I'm hearing the realm of the spirit. One of those islands is going to have a secret mineral resource. Saya dengar dari alam roh bahwa beberapa dari pulau itu ada rahasia yang masih tersimpan, sumber-sumber mineral. Something like precious stone. Sesuatu seperti batu-batu yang berharga. The Lord said it's the hour for your blessing. Tuhan berkata inilah musim masa waktu berkat. It's the hour for your upliftment. Ini adalah waktu masa Tuhan mengangkat, meninggikan engkau. On this corporate platform. Dalam platform yang bersama-sama ini. Glory Harvest International Ministries. Glory Harvest International Ministry. We join our faith together. Kami satukan hati kami, iman kami bersama-sama. And we declare and decree. Dan kami deklarasikan, kami perkatakan, kami putuskan. What that has been said will come to pass. Amin. Apa yang telah diperkatakan, telah dikatakan akan terjadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. And everybody say. Dan semua kita sama-sama sepakat katakan. Amen. Amin. Yes. Okay. Thank you. Father, I just pray for Pak Ezekiel. Bapak, aku berdoa buat Pak Pendeta Ezekiel. Pray, dear God, that you will begin to bless him with wisdom and favor. Aku berdoa Tuhan Engkau mulai akan memberkati dengan hikmat dan perkenanan. That you will begin to work a miracle in his life. Engkau mulai akan melakukan mujizat dalam kehidupannya.
Pak, you're waiting for a miracle to happen in your life. Bapak sedang menantikan mujizat untuk segera terjadi dalam hidup Bapak. You're waiting for things to happen in your family also. Engkau sedang menantikan sesuatu untuk terjadi dalam keluargamu juga. Right now in the name of Jesus. Sekarang dalam nama Yesus. I pray, dear God, that the anointing will flow. Aku berdoa pengurapannya akan mengalir. That you will receive visions and engkau akan menerima penglihatan, dreams, mimpi, that will guide you into whatever God is asking you to do. Yang akan menuntun engkau ke hal yang Tuhan akan mintakan untuk engkau lakukan. In the next 6 months, dalam 6 bulan ke depan, you're going to receive 2 dreams. Engkau akan menerima 2 mimpi. Okay, I suggest that you keep a book by the side of your bed so that when you receive the dream you can write it down. Ya, saya sarankan ada buku di samping tempat tidur, ketika dapat mimpinya langsung ditulis. So the God will give you a dream, giving you instruction in the dream, you write it down so that you can follow up on it. Kalau Tuhan berikan mimpi, memberikan perintah dalam mimpi, langsung dicatat supaya langsung bisa di follow up. Amen. Because there's going to be direction given there. Karena ini akan menjadi arahan yang Tuhan akan langsung berikan. Going to be instructions. Akan menjadi perintah-perintah juga. And also something for the something to do with the work that Menara Doa has to do. Dan ada sesuatu berhubungan dengan pekerjaan di Menara Doa yang harus dilakukan. Something new. Sesuatu yang baru. Something new that He wants Menara Doa to do, to get involved in. Ya, sesuatu yang baru yang Tuhan ingin Menara Doa terlibat di dalam. Amen. I release it right now in Jesus' name. Saya lepaskan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Okay, I believe that God is going to do 2 new things for you this year. Saya percaya Tuhan akan melakukan 2 perkara besar melalui Bapak pada tahun ini. I saw new ministries. I don't understand if you are opening up new ministries, but I saw 2 new ministries coming out from you. Saya melihat ada pelayanan baru. Saya nggak tahu apakah Bapak lagi buka pelayanan, tapi saya melihat ada 2 pelayanan baru yang dibuka melalui Bapak. Amen. I believe that one maybe is going to be a little bit difficult, but nothing is impossible with God. And God has 2 new ministries that are going to come from you. They'll be birthed by you. Saya percaya yang pertama seperti agak sulit, tetapi tidak ada perkara yang sulit buat Tuhan. Amen. Dan yang selanjutnya akan ada pelayanan yang dilahirkan melalui Bapak. Amen. So 2022, nothing has changed. COVID is finished, and the kingdom of God will advance through your ministry, Pastor. Jadi tahun 2022 ini tidak ada yang berubah, COVID-nya telah selesai, dan kerajaan Allah itu akan berkembang lebar melalui Pak Pendeta Hebron. Amen. 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 God bless you. Amin. Tuhan memberkati Pak Gembala. Thank you. God bless you. Now, listen, what I'm seeing now, I'm seeing a very big field. Nah, saya lihat sekarang seperti ada ladang yang begitu sangat besar. The Lord is saying tonight, I'm giving you a bigger field. Tuhan berkata, malam hari ini aku memberikan engkau ladang yang begitu sangat besar. And I'm seeing in the realm of the Spirit. Dan saya melihat di alam roh, God is giving you 12 apostles. Tuhan memberikan engkau 12 rasul. Amen. The Lord said, I am going to arrange you to 12 solid people. Tuhan berkata, aku akan atur engkau untuk mendapatkan 12 orang yang benar-benar solid. They are going to have finance. Mereka akan memiliki keuangan. They are going to have political influence. Mereka akan memiliki pengaruh politik. They are going to have connection. Mereka akan memiliki keterhubungan, koneksi. They will be filled with wisdom. Mereka dipenuhi dengan hikmat. They'll be filled with knowledge.
Mereka dipenuhi dengan pengetahuan. And they will have skills. Dan mereka punya keahlian, keterampilan. Lord said, I'm sending you these 12 people. Tuhan berkata, aku mengutus kepadamu 12 orang ini. Amen. 5 of them are already close to you. 5 of them are already close. Dari orang ini sudah dekat dengan Bapa. But the rest, 7, tapi yang lainnya are going to come. 7 nanti akan datang. Amen. And when they come, you will know. Ketika mereka datang, Bapa akan tahu. 7 of these people, 2 of them are women. Amen. 7 dari orang ini, 2 dari mereka adalah perempuan. Wealthy people. Amen. People of influence. Wealthy people. People of influence. Orang-orang yang memang benar-benar orang pergerakan. 2 of them is a woman. They are women. 2 dari mereka adalah wanita. 5 of them are men. 5 dari mereka pria. Now the Lord said, these people have prepared them for you. Tuhan berkata, orang-orang ini dipersiapkan buat engkau. Because of this new field, I am taking you to new field. Ini untuk ladang yang baru. Aku akan bawa engkau ke ladang yang baru. And these 12 apostles are sent as harvesters. Dan 12 rasul ini diutus untuk penuaian. Amen. Harvesters. Penuai. Amen. Harvesters. Menuai. Amen. Get ready in the next 6 months. Harvest is coming. Bersiaplah untuk 6 bulan ke depan. Mereka akan datang. Amen. The Lord said there are things in your life that He's going to perfect. Dan Tuhan berkata ada hal-hal dalam hidup Bapak yang Tuhan akan sempurnakan. There are things in your life that the enemy is trying to use as an attack against you. Ada bagian-bagian dalam hidup Bapak yang musuh pakai untuk menyerang. But the Lord said, I'm going to perfect those areas. Tapi Tuhan berkata, aku akan sempurnakan bagian-bagian itu. Receive perfection now by the Spirit of God. Kesempurnaan sekarang. Receive perfection now by the Spirit of God. Terima kesempurnaan sekarang. Amen. And get ready. Dan bersiaplah. Traveling. Melakukan perjalanan, traveling. I'm saying visas. I know. Visas. I obey. Visas. Don't sit in one place. The Lord didn't call you to sit in one place. Jangan hanya ada di satu tempat. Tuhan nggak panggil Bapak ada cuma di satu tempat. A door is opening in United States. Kalau pintu terbuka di Amerika Serikat. I am seeing visa of America on your passport. Saya melihat visa Amerika di paspor Bapak. I was going to be traveling. Engkau akan melakukan traveling. Amen. God, as you begin to travel, God will begin to give you nations, territories, regions. Tuhan mulai membawa engkau ke teritori bangsa-bangsa. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Father, bless your servant. Bapa berkati hambamu ini. Let him go to new levels. Biar dia naik ke tingkatan yang baru. Remove everything that brings shame and disgrace. Singkirkan segala sesuatu yang mendatangkan malu. Take him to new levels. Bawa dia ke tingkat yang baru, Tuhan. Pray for your wife, pray for your family. Berdoa untuk istri dan untuk keluarga. The hand of the Lord is upon your family. Tangan Tuhan ada pada keluargamu. How many children do you have? How many children do you have, man of God? Anaknya berapa, Pak? 1. Son, ya. A girl. A boy or a girl? Son. Son. Now I'm seeing the hand of God. I heard in the spirit that the hand of God is coming upon your son. Saya melihat bro, tangan Tuhan turun atas anak laki-laki Bapak. He's a prophet. He's a prophet. Dia adalah nabi. And God is going to use him to bless nations. Dan Tuhan akan pakai dia untuk memberkati bangsa lain. He's going to do greater than you did. Dia akan melakukan lebih besar dari yang Bapak lakukan. I see him in future making impact in the government of Indonesia. Saya melihat di masa depan dia membawa dampak atas pemerintah Indonesia. Father, protect this young man. Protect him. Bapak, lindungi anak muda ini. Guide him. Tuntun bimbing dia. Reinhard. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima kasih, Bapak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. I bless Menara Doa Ministry. Aku memberkati Menara Doa segala bangsa pelayanannya. All the staffs. Semua staf yang ada. Full time, part time. Semua yang full time, yang part time. Lord is going to bless you. Tuhan hendak memberkati saudara semua. And increase you in the work. Dan meningkatkan saudara dalam pekerjaan pelayanan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.
Amin. Amin. Thank you. Thank you. God bless you. Welcome. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati.